Similarly, words like our, honest, here এইভଳି শব্দগুড়িক যদিও কণ হয়ে না এইজরে আরম্ভ হয়ে তথাপি এমানে কণ করନ୍ତି না ভাওয়েল ধ্বনি দিয়ନ୍ତି। ভাওয়েল ধ্বনি যেহেতু সেমানে দিয়ନ୍ତି তেণু এমানে কণ করନ୍ତି না তাঙ্ক পূର୍ବରୁ এন আর্টিকল নিয়ନ୍ତି বিফোর দেম এজ দে বিগিন উইথ এ ভাওয়েল সাউন্ড। যেহেতু সেমানে ভাওয়েল সাউন্ডরে আরম্ভ হଉଛନ୍ତି। এক্সাম্পল উদাহରଣ হଉଛି କ'ଣ না আই হ্যাভ বিନ୍ ওয়েটিং ফর হিମ୍ ফর এ আওয়ার। এটি এ আওয়ার হব ନାହିଁ, এ আওয়ার ହେଲେ এটা ভুল ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ ହେବ ନା ଏନ୍ ଆୱାର ହେଲେ ବାକ୍ୟଟି ଠିକ୍ ହେବ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏକାପରି 54ରେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ସାମ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ରହୁଛି ନା କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଅଛି। ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ some important points to remember regarding the omission of an। omission omit करिबा काहाकु ना ए बा एन एउडारे कोन हबो बा दा बसिबो नाही। एडा बसैले कोन हबो ना भूल हे जिवो। तेनु एडा को हमकु भले मने रखिबा को हबो। नंबर 1 रे कहूची बिफोर ए कॉमन नाउन। जदि कॉमन नाउन हेथिबो यूज्ड इन इट्स वाइडेस्ट सेंस, जदि जनरल बा वाइडेस्ट सेंस रे बसिथिबो ताहाले बसै परिबा नाही। को जगह रे बसे नाही ना मेन इज मॉर्टाल। ए जगह ए मेन आम करिपरिबा नाही। जदि आम ए मेन करदेले ताहले निश्चित भाव एटा कौन हम ना भूल हो। से भाव में बिफोर नेम्स ऑफ मटेरियल किसी मटेरियल पूर्वर आम बसई पारिबा नाही। धातु ये पूर्वर आम बसई पारिबानी। ब्रॉन्ज इज ए यूजफुल मेटाल हम सेठी दा ब्रॉन्ज बा ए ब्रॉन्ज बा एन ब्रॉन्ज आम बसई पारिबा नाही। ता पूर्वर सेटा बसिबो नाही। नंबर 3 रे कहला यूजुअली बिफोर प्रॉपर नेम्स। प्रॉपर नेम पूर्वर मध्य बसिबो नाही। जेमती होची गोटे स्थानर नाम हे पारे, गोटे मनुष्यर नाम हे पारे, ता पूर्वर आम बसई पारिबा नाही। जदि बसैबा ताहले भूल हबो। उदाहरण होची कोन ना पाटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। एटी दा पाटना करि परिबा नाही, ए पाटना करि परिबा नाही, ए बिहार मध्य आम करि परिबा नाही। जदि कले ताहले सेटा कोन हबो भूल हबो। जदि किछि न बसिला ताहले निश्चित भाबरे सेटा ठीक रहइबो। सेही भली भाबरे बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज्ड बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स यूज्ड इन जनरल सेंस। एब्स्ट्रैक्ट नाउन सेटा हेतिबो किंतु सेटा कोठी बसतिबो ना जनरल सेंस रे जदि बसतिबो ता पूर्वरु आमे बसई परिबा नाही। उदाहरण कोन ना ब्यूटी होची फैसिनेट्स पीपल। लोकमान को ब्यूटीटा कोन करे ना आकृष्ट करे। एठी आमे ए ब्यूटी दा ब्यूटी एन ब्यूटी किछि बसई परिबा नाही। जेहेतु एटा होची कोन ना गोटे एब्स्ट्रैक्ट नाउन तेनु ता पूर्वरु किछि बसिबो नाही। न बसिले एटा ठीक रहइबो। सेही भली भाबरे बिफोर लैंग्वेजेस आमे भाषा पूर्वर बसई पारिबा नाही। आमे इनहेबिटेंट्स पूर्वर अधिवासी पूर्वर बसैबा किंतु भाषा पूर्वर बसई पारिबा नाही। जेमती इंग्लिश इज ए वेरी पॉपुलर लैंग्वेज इन द दिल्ली यूनिवर्सिटी। ताहले दिल्ली यूनिवर्सिटी रो इंग्लिशटा होची गोटे पॉपुलर लैंग्वेज। तेणु एठी आमे दा इंग्लिश करि पारिबा नाही बा ए इंग्लिश करि पारिबा नाही बा एन इंग्लिश करि पारिबा नाही। जदि कले ताहले सेटा भूल हे जिवो। जेहेतु लैंग्वेज पूर्वर कोन बसे नाही आर्टिकल बसे नाही। सेही भली भाबरे बिफोर होची स्कूल, कॉलेज, चर्च, बेड, टेबुल, वर्क, हॉस्पिटल, मार्केट, प्रिजन एमान को पूर्वर आमे कोन बसई पारिबा नाही ना आमे आर्टिकल कोनोसी आर्टिकल बसई पारिबा नाही। व्हेन दिस प्लेसेस आर visited or used for the कॉमन बा प्राइमरी सेंस। जदि से माने कॉमन बा प्राइमरी सेंस रे बसुथिबे ताहले ता पूर्वरु आमे किछि भी बसई परिबा नाही। जदि आमे बसई देले ताहले सेटा निश्चित भाबरे कोन हबो ना भूल हे जिवो। ताहले प्राइमरी सेंस रे हेले बा जनरल सेंस रे हेले आमे एमान को पूर्वरु स्कूल, कॉलेज, चर्च, बेड, टेबुल, वर्क, हॉस्पिटल, मार्केट एंड प्रिजन एम नाम पूर्वरु आमे कोन बसई परिबा नाही ना कौनसी आर्टिकल आम यूज करि परिबा नाही। जदि आम आर्टिकल बसैले ताहले निश्चित भाव में एटा कौन हम ना भूल हो जिवो। व्हेन दिस प्लेसेस आर विजिटेड और यूज फॉर देयर कॉमन बा प्राइमरी पर्पज रे जदि हबो। उदाहरण माय क्रिश्चियन फ्रेंड गो टू द चर्च एवरी संडे। एटी गो टू द चर्च हे गला एवरी संडे। एटा कौन हे गला ना एटा निश्चित भाव में क्रिश्चियन फ्रेंड गो टू चर्च एवरी संडे। एटी द चर्च हम ना कारण एटा तार प्राइमरी बा जनरल सेंस रे जेहेतु होची तेनु एटा निश्चित भाव में भूल हम। तेणु एटी दा बसिबो नाही। दा न बसिले वाक्यटी ठीक हम।
ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବିଫୋର୍ ନେମ୍ସ ଅଫ୍ ରିଲେସନ୍ସ ଲାଇକ୍ ଫାଦର, ଯଦି ଆମର କୌଣସି ରିଲେସନ୍ ଥିବ, ଯେ ସମ୍ପର୍କ ଥିବ, ଫାଦର ମାଦର ଆଙ୍କଲ କୁକ୍ ନର୍ସ, ଏମାନଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବାନି ନା ଆର୍ଟିକଲ୍ ବସାଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ବସେଇଲୁ ତାହେଲେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଫାଦର ଇଜ୍ ଭେରି ହ୍ୟାପି ଟୁଡେ। ଏଠି ଆମେ ଦା ଫାଦର, ଏ ଫାଦର, ଏନ୍ ଫାଦର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ କଲେ ତାହେଲେ ଭୁଲ ହେବ। ଯଦି କିଛି ନ ବସିଲା ତାହେଲେ ଠିକ୍। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ଏ ବା ଏନ୍ ବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦା ବସେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ବସେଇବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଟା ଭୁଲ ହେବ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବିଫୋର୍ ପ୍ରେଡିକେଟିଭ୍ ନାଉନ୍, ପ୍ରେଡିକେଟ୍ ପାର୍ଟରେ ଯେଉଁ ନାଉନ୍ଟା ଥିବ ଡିନୋଟିଂ ଏ ୟୁନିକ୍ ପୋଜିସନ୍, ସେ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ପୋଜିସନ୍ ନେଇଥିବ, ଅସାଧାରଣ ସ୍ଥାନ ନେଇଥିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ବସେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ପୁଣି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନର୍ମାଲି ହେଲ୍ଡ ଏଟ୍ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ପର୍ସନ୍ ଓନ୍ଲି, ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଥରେ ମାତ୍ର ସେ ବସିପାରିବ। ତ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ବସେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ହି ୱାଜ୍ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବୋର୍ଡ଼, ହି ୱାଜ୍ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବୋର୍ଡ଼। ତେଣୁ ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦା ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ଦା ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଏମିତି ଆମେ ବସେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ବସେଇଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଏଟା ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଠି ହେଉଛି କ'ଣ ହେବ ନା ବିଫୋର୍ ପ୍ରେଡିକେଟିଭ୍ ନାଉନ୍, ପ୍ରେଡିକେଟ୍ ପାର୍ଟରେ ଯେଉଁ ନାଉନ୍ଟା ଅଛି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବସେଇ ପାରିବାନି। ବସେଇଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଟା ଭୁଲ ହେବ। ତେଣୁ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ହି ୱାଜ୍ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବୋର୍ଡ଼, ଏଇଟା ହିଁ ଠିକ୍। ବଟ୍ କିନ୍ତୁ ଦାଟାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା କେଉଁଠି? ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ଡ with these words when we refer to them as a definite place। ଯଦି ଗୋଟେ definite place ଦେଇଥିବ, ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ ଦେଇଥିବ, ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟ ଦେଇଥିବ, rather than the normal activity that goes on there, ସେଠି normal activity ନଥିବ। ଉଦାହରଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନା I met my friend at the church, କେଉଁଠି ଭେଟିଲି? at the churchରେ ଭେଟିଲି, ଚର୍ଚ୍ଚ ପାଖରେ ଭେଟିଲି। ଚର୍ଚ୍ଚ ପାଖରେ ଭେଟିଲି ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯିବା ଭିତରେ ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ଫରକ। ସେଟା ହେଉଛି ରେଗୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍, ଏଟା ହେଉଛି ରେଗୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଏତିକି ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ନା ଫରକ ରହିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ।